حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان اظہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار پچھلے بھی جواب دے چھڑو سلام دا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوکروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڑے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی، اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھی گرامی اٹھے، صاحبو عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، میری دعا ہے کہ جس طرح سے اس حال دے اندر سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے اندر مل کے بیٹھے ہیں، اللہ اسی طرح جنت الفردوس اندر بیٹھنا نصیب فرمائے۔ اور میں شکر گزار ہاں اپنے محترم بھائی حضرت مولانا عطا الرحمان ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں دا کہ انہوں نے تواڈے نال ملاقات دا موقع فراہم کیتا ہے۔ اے عزت، اے مقام صرف قرآن و حدیث کی وجہ تو ملتا ہے۔ میں اج نا فیس بک تے ایک ویڈیو ویکھ رہا سا، بڑے مشہور و معروف خطیب اسٹیج تے تشریف فرما نے، جڑے کدی ننکانے بس دی چھت تے بیٹھ کے آئے سن، جتھے ٹائر رکھی دے اندر ٹول دے اندر۔ اج انہاں کو بڑیاں بڑیاں گڈیاں آ گئیاں۔ وہ ایک بندہ بیچارہ ایک حضرت صاحب تقریر کر رہے ہیں، انہوں نے پیسے دین لگا ہے تے اے بازو نال لگا ہے ٹوپی دے، میں سمجھا شاید بھونڈ لڑ گیا ہے۔ وہ انہیں پریشان ہوئے کہ جناب اپنے آپ تو باہر ہو گئے۔ انہاں بڑی محبت دے نال وہ بیج ایتھے لان واسطے جڑا اوپر نام بھی لکھیا ہوگا حضرت صاحب دا، انہیں بڑے پیار نہ پکڑایا بھی اے نا جی اتھے لا لو۔ انہاں جناب انج سٹیا مجمع دے اندر لوگاں نو اخلاق دی دعوت دینی کہ نبی پاک دا اخلاق آئے، میرے پیغمبر دی سیرت آئے، بڑے بڑے لمبے واز کرنے، آپ عمل نہ کرنا۔ دوستو، نہ تقریرہ دی کمی ہے نہ واضح دی کمی ہے، ساڑھے اندر کمی ہے تو صرف عمل دی کمی ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت دے اندر، کیونکہ صبح جمعہ بھی ماشاءاللہ سارے علماء کرام نے پڑھانا ہے، میں کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں کرنا، میں ویسے بھی کوئی اتنا بڑا خطیب نہیں ہے، میں تو علماء دا اور اپنی جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان دا نوکر ہاں، خادم ہاں۔ اللہ میری جماعت نو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آپ دا احترام، آپ دا ادب، یار سپیکر نو کی کیتا پہلو صحیح سی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ادب و احترام لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی جناب جھنڈیاں لان دے نال، بھنگڑے پان دے نال امام کائنات دا بڑا ادب کرنے آ، بڑا احترام کرنے آ، بڑی توقیر کرنے آ۔ پیغمبر دا احترام کرنا بھی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی توقیر عزت کرنی چاہیے۔ یہ ہر مسلمان تے فرض ہے، جڑا میرے پیغمبر دا ادب نہیں کردا، میرے پیغمبر دی عزت نہیں کردا، میرے پیغمبر دی توقیر نہیں کردا، وہ مسلمان نہیں۔ او یارو، اسی کیویں امام کائنات دی عزت
عزت اور توقیر نہ کریے، پیغمبر دا ادب و احترام نہ کریے کہ جس پیغمبر دے ادب و احترام دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا۔ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا۔ اسی اپنے پیغمبر دا ادب و احترام کیوں نہ کریے؟ نبی پاک دا ادب اے وے، میرے پیغمبر دا احترام اے وے، میرے پیغمبر دی بات منی جائے، میرے پیغمبر دی حدیث سے عمل کیتا جائے۔ اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا۔ زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے، زلفاں دیاں قسماں خدا آپ کھاوے۔ اوے انگلی پیاری جاتے اٹھ جاوے، اوے ٹوٹے ہو جاندئی چان آسمان دا۔ او جس پیغمبر دا احترام آسمان دا چاند بھی کرے، اوے ٹوٹے ہو جاندئی چان آسمان دا۔ کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا۔ چو مکڑی بنا لئی دی جالا، اللہ تانوں سارے نو مکے لے جائے۔ اوے اچھی آمین کہہ دیو، اللہ تانوں سارے نو مدینے لے جائے۔ اوے غاراں چو مکڑی بنا لئی دی جالا، اوے خود رب بن جاندئی رکھوالا۔ مل پیائے صدیق دے ایمان دا، کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا۔ ختم نبوت دا سالار آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا۔ اوے منہ کالا ہوئی مرزے بے ایمان دا، اوے منہ کالا ہوئی مرزے بے ایمان دا۔ کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا۔ آؤ میرے پیغمبر دا ادب، میرے پیغمبر دا احترام، آئیے پیغمبر دا ادب و احترام ہے وے۔ نبی پاک دی گل منی، میرے پیغمبر دے احکامات عمل کرنا، اور مومن دی شان تے مقام بھی یہ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ میرے پیغمبر دا ادب و احترام، وما کان للمؤمن، قرآن میں تیری محبت کے انداز سے قربان جاوا، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔
इकराम। और लोग उस पैगंबर दे अदब एहतराम की दावत दे रहा, उस पैगंबर के अदब ते तौहीद की दावत दे रहा जिस पैगंबर के बारे रब दा कुरान ऐलान करके फरमा रहे हैं ले तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुवस्सिरूहु व तुफक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। नबी पाक दा अदब एहतराम अल्लाह फरमाते ने जिबरील आदम को गया ते या आदम कह के आवाज मारी हो, नूह को गया ते या नूह खेई, और इब्राहिम को गया ते या इब्राहिम किया, या मूसा किया या ईसा किया। हुण आमिना ते लाल दे खोल जाना है ते बड़े अदब एहतराम दे नाल जाना है। ओए केका ते नाम लिख के उच्चे छुरी चलान वाले आ सुन मेरे नबी दा एहतराम ते मेरे पैगंबर दा अदब। अल्लाह फरमाते ने जिब्रील कदी बदर दे मैदान अंदर जाएगा, ओहद दे मैदान अंदर जाएगा, कदी मस्जिद नबवी दे मिंबर पे जाएगा, कदी रियाजुल जन्नह के अंदर जाएगा, कदी बैतुल्लाह के अंदर जाएगा। अल्लाह जावा ते खेड़े अंदाज दे नाल जावा। फरमाया जिब्रील जाके आखी या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरन व नसीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह हुण जावा ते केड़े अंदाज दे नाल फरमाया हुण जाके आखिया अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। अल्लाह हुण जावा ते केड़े अंदाज दे नाल जावा फरमाया जाके आखिया अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहल मुदस्सिर। ओ मेरे पैगंबर दा अदब एहतराम असी अपने नबी दा अदब क्यों ना करिए जे जिस पैगंबर दा अदब आसमान दा दाता आसमान जमीन दे बनाने वाला मेरा रब्बुल आलमीन भी कर रहा है। लेकिन अदब एवे एहतराम एवे कि पैगंबर दी बात नूं मन्निया जाए। जिवें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज करके एक बद्दू मेरे आका दे कोलों दी गुजरदा है, मेरे आका फरमाते ने इधर आ मेरी गल सुन। कहंदा जी जी की हुक्म है की गल है। मेरे आका फरमाते ने अगर तेनू चंगी गल कही जावे मन लवेगा कि नहीं मनेगा। कहंदा जी मन ते लांगा पर मैं तुहानू जानदा नहीं, मैं तुहानू पहचानदा नहीं। मेरे आका फरमाते ने मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां, मैं अल्लाह दा सच्चा पैगंबर हां। कहंदा जी किवें मन्ना मैं तुहानू जानदा नहीं। मेरे आका फरमाते ने ओ जेड़ा सामने तेनू दरखत पिया नजर आउंदा है अगर उथों चलदा चलदा आ जाए आके मेरी नबूवत दियां गवाहियां दे देवे दस मन लवेगा कि नहीं मनेगा। कहंदा जी मन ते लांगा पर दरखत कदी बोले तुसी ते बोलो दरखत कदी बोले, दरखत कदी नहीं बोले। मेरे आका इंज करके इशारा करते ने ओ वेख मेरे पैगंबर दा अदब ते मेरे पैगंबर दा एहतराम है। मेरे आका इंज करके इशारा करते ने दरखत जमीन नू चीरदा हुंदा मेरे पैगंबर दे कोल आ जांदा। मेरे आका दरखत दियां टहनियां नू पकड़ के कहंदे ने ओए दस मैं कौन हां। ते दरखत दियां टहनियां च बड़ी प्यारी आवाज आउंदी है अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। ओ दरखत मेरे पैगंबर दा अदब एहतराम क्यों ना करे। ले तो मैनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुवस्सिरूहु व तुफक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। यारो उस पैगंबर दे अदब एहतराम दी बात कर रहा जिस पैगंबर ने ऐलान कीता सी। कुरान भी कह रहे हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कहे कुरान नूरानी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। कहे कुरान नूरानी
بھلے راہ گمراہ دے تائیں دسے راہ اکانی بھلیا ہویا نو پھڑ کے پاہو سدھے راہ تے لے آوے آ جاؤ جس نے جنت جانا او میرے رسے دے اندر کانٹے بکھیرنے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا میرے خبیب نو سولی تے لٹکانے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا میرے چچا حمزہ نو شہید کرنے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا او مینو شہر بدر کرنے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا او میری بیٹیاں نو طلاقہ دینے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا مینو احد میدان اندر زخمی کرنے والو آ جاؤ جس نے جنت جانا نال پیار بلاوے لے تو مینو باللہ و رسولی او میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہا ہے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ قرآن کی کہہ رہا نبی پاک تے ادب دے بارے آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا آ لگ جا نبی دے آکھے رب دے گا جنت آپے نہ کر تو ظلم تے پاپے ایتھے بیٹھ صدا نہیں رہنا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو نوری بھی دین سلامی جدو میرے نبی دا احترام کریں گا چھڈ رسم رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو حورم دین سلامی پال سنت والا گینا آ چل خم کے بیت اللہ کرے معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا پھڑ پلا دارے اس دے پہرو لینا آمن لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او میرے پیغمبر دا ادب و احترام پیغمبر دی بات منی جائے اس نبی علیہ السلام دے ادب تے احترام دی بات کر رہے ہیں جی دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرمان دے نے لقد من اللہ علی المؤمنین لقد من اللہ علی المؤمنین اس پاس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرات 10 اکتوبر بروز سوموار